Good morning, madam people. Day 3 of our municipal meet and cheer dance competition takaron. Time check, it's 8:01 and at the moment nag-blocking ang mga participants for cheer dance. Shout out ko sa cameraman ako karon si RE. So operator dito at the moment. So karon gyud blocking karon sa cheer dance. Ali, watch na watch. Let us be acquainted with the technicality. Do the honors. May I call on Miss Ella Micah Ravener, teacher from Kadulawan Integrated School. Mayong buntag, everyone! Mayong buntag, Mingla Lilia! Is no other than Camp 7 National High School. Amelia, have a great morning. So we're finally done with our cheer dance competition. Dali ra kayo pero we'll interview some of the participants sa cheer dance kung sila lang ibati karon. Let's go. Asa ta oy? Asa to? Pwede ka na ma-interviewon? Sige, so mo din ang president sa Vito. One of the choreographers as well no sa Vito. So yung mga nabati karon. Happy! Wow naman! Happy, ma'am. Kuan, sa mong sacrifice na bawi na. Bawi na gyapon ng bronze. Dawat rami, ma'am. Limpia mo sayo, okay na kayo, ma'am. Very good ka kayo mo. Uyas in. Congratulations! Thank you! Okay, next, let's go. Namsad ta. Hi, pwede ka na ma-interviewon from Science High School, no? Saan man yung feel karon sa competition ninyo karon? Ako na feel karon kay kuan. Happy ra ko tungod sa performance bisag medyo dali ra mo ang time sa pag-practice Yung preparation. preparation na buhat ra gyapon na mo. Na-execute ra gyapon na mo og tarong ba. Bisag sa limit sa time nga among gi ato pag napabiyay mga school activities sa Ishitero. Thank you so much. Deserve as in. Nindot kayo nyo kadong as in. Bye! Magkami visitor diri karon si Jul. Ali diri Jul. Usa may magibati naka-witness ka sa cheer dance competition dong. Deserve ba sa mga nakadaog? Yes, deserve jud as in. Paano masabi? Ilang gi buhat ilang the best niya. Actually kana daghan sila gi expect ba sa ilang sayaw niya. Ang pula mo kanunay niya. Kalimot ka salig niya. Congratulations na inyo Camp Bell. Camp 7, sorry. Tanan cheer dance, congratulations niyo og Marta, thank you. Hey, thank you so much. Asa nam sa ta? Nangita ko sa Mr. High School nila. Clark, pwede ka na ma-interviewon, Clark. So nadiri ang Mr. High School sa Camp 7 at the same time kay part po din siya sa cheer dance. Usa may mong gibati karon dong. Kuan, nalipay niya. Kuan, lipay kay ko kay nadaog ako, na champion gyud mong kuan, baskulahan nga ni apel ko. Og proud gyud ko nila tanan og sa among choreo, especially sa among maestra. Yeah. So mo din ang champion, Camp 7. Champion! 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 Choreographer din nyo. Kani Mr. High School nila sa una, no? Kasi mong gibati po, dancer Venecia. Okay ra tanan. Ang kulba ganina nagtagawas sa sayaw. Deserve kay nila ang champion. Sige, congrats! Hi, Miss! Interview ko ng mga coach. Hala, lalagan!
Miss Shelby, uy, dancer pa rin sa iba sa una. Sa una na to. Sige, sino mong gibati karon Miss? Ali, Miss Ana. Ah, sige. O, saan pa rin yung gibati karon sa competition? Happy na gyapon, malipayon, maski. Okay, kuan man, walay injured, happy ang tanan sayaw nindot. Nalipay mi sa result gyud. Mao na siya ka. Deserving lagi tanan. Laban na. Sunod na high po. blood. Ang among shout out Kadulawan Integrated School mga Next apil year. na next year. Pressure. Mga apil na. Okay, thank you, ma'am. Yung ita na po bisa Science High nga coach. Lumabas ka. Crystal Peñaranda. Nangawala. Ataran. Ayun. Pwede ka na mo interviewon. Ano po kay hip-hop dancer po din siya sa... Ano may mong nabati karon sa competition karon? I feel so overwhelmed. Uy, tinood ni? Oo, dinood na. I feel so overwhelmed and so happy. Besides second place, it's fine because their performance was very. They've given their all and then they're having fun. So that's what's most important para sa mua. Basta fun lang and safe lang tanan wala matagag and all. That's our motto. Thank you so much, Coach Cam 7. Tara! Tara. Ayun! Pwede ka na mo interviewon. One of the coach sa Camp 7. This is Miss Hannah, ang certified dancer dyan siya sa Tibok Cebu. Wow naman! Tibok Cebu! Di man ka na siya masaya, everyone. So, saan mo mong ibati, Miss Hannah, sa competition ka, no? Pag una kulba adyo kayo as in super murag mo gawas sa akong heart sa ako ang lawas nga ato siya mag-beat sa floor pero happy kay Miss Tanan. Redemption sa amo ang nabati pag provincial nga medyo lugmok gamay pero karon na mawi. Road to Provincial! Yay! Thank you! Aron, see you on our next vlog. So, congratulations to all the winners. Bye-bye! Shout out Julie Photoshoot sa Facebook. I-check niyo mga photos niyo dito. Bye-bye!